सबको सलाम। मेरा नाम हांस हैस है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ हैं और मैं आपके पास आने के लिए और खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए बहुत ही खुश हूँ। आप जानते हैं कि मैं बचपन से चर्च नहीं आया, बल्कि 16 साल की उम्र से चर्च आना शुरू हुआ। मैंने निजात हासिल की और खुदा ने मुझे 16 साल की उम्र में आग के शोले की मानंद बना डाला और खुदा के साथ रिश्ते में बंध कर बाइबल को पढ़ने लग गया। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी के माजी में जाऊं तो मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम तरीन फैसले खुदा के कलाम को पढ़कर किए, और यही कुछ आज भी मैं करना चाहता हूं। यही कुछ मैं टेलीविज़न की नशरियात में खुदा के कलाम की मदद से आपकी ज़िंदगियों के लिए करना चाहता हूं। और आज हम इन सीरीज़ की जाने बढ़ेंगे जिन्हें मौसम गर्मा के ज़बूर कहा जाता है, जिसमें हम पुराने अहदनामे के ज़बूरों पर गौर करेंगे। और आज मैं खुसूसन ज़बूर 91 को ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ। ये तमाम ज़बूरों में से बहुत ही पसंद किया जाने वाला ज़बूर है, और हमारे चर्च में ये बहुत से लोगों की दुआ थी कि अजीम काम जैसे खुदा पर भरोसा करना और ये कि वो कितना ज़बरदस्त है उस पर प्रचार किया जाए। और सो हम आज इस पर गौर करेंगे और इसके इख्तिताम पर हम मिलकर दुआ भी करेंगे। मैं आज इस सीरीज पर कलाम सुनाने को हूँ जिसे मौसम गर्मा के ज़बूरों के नाम से जाना जाता है, और मैं ईमानदारी से बताता हूँ कि ये अजीब था क्योंकि मैंने 9 बजे की सर्विस में बहुत ही जद्दोजहद की है। नहीं जानता कि किस चीज़ की जंग कर रहा था, लेकिन मैं माजरत खा हूँ अगर ये नामुनासिब था। लेकिन फिर भी हमें 11 बज गए, तब आसमान नीचे उतर आया। मैं नहीं जानता कि जब मैंने मुनादी की और बहुत ही ज़्यादा खुदा की हुजूरी महसूस की और मैं रूह में बहुत आज़ाद महसूस कर रहा था। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त था। आमीन। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि आज सुबह भी मैं आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि जब हम अपने पूरे दिल से खुदा की इबादत करते हैं और अपने ज़हनों को दूसरी चीज़ों से हटा लेते हैं, तो आप जानते हैं कि खुदा हम पर अपने रूहानी आलम को खोल देता है। क्या आपने कभी ऐसी प्रस्तिश की है कि जब आप चर्च आते हैं तो प्रस्तिश के अंदर डूबते जाएं? क्योंकि हम पेंतीकोस्टल कलीसिया हैं, हम रूह के तमाम फलों पर ईमान रखते हैं, हम रूह कुद्स के बपतिस्मे पर ईमान रखते हैं, हम शिफा पर ईमान रखते हैं, हम मौजज़ात और अजीब कामों का यकीन करते हैं और अपने हाथ उठा के खुदा को जलाल देते हैं। बस इसे अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है? ज़बूर 91, इस ज़बूर के लिए मैंने पूरा हफ्ता जद्दोजहद की। मैंने इसे पढ़ा और इसका मुताला किया, और मैं अब आपके सामने पेश करूंगा कि इसका क्या मतलब है और अपना तज्जिया पेश करूंगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। और अब इसके मुतालिक दिलचस्प बात यह है कि खुदा के 4 नाम यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, और उनमें सबसे पहले ये है यानी सबसे आला, एली, वो खुदा जो सबसे आला है और उसकी मानिंद कोई अजीम नहीं है। दूसरा नाम कादिर मुतलक, इसे एल शडाई कहते हैं। आलिम फाजिल लोग इसका मतलब नहीं जानते, ये एक राज है। लेकिन ये लफ्ज़ छाती के मुतालिक है और मैं जानता हूं कि ये बहुत ही अजीब है, लेकिन ये रिज़्क़ के मुतालिक है। मैं सोचता हूं कि ये कोई हैरानी की बात नहीं कि खुदा इब्राहिम के पास आकर कहे कि मैं एल शडाई हूँ, मैं तुम्हारा मुहैया करने वाला हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये रिज़्क़ के मुतालिक कहता है, और मैं खुदावंद के मुतालिक कहूंगा कि जो कि यहोवा है, जो खुद से हो, जो हमेशा से मौजूद था और हमेशा तक रहेगा। और यहोवा के लिए सयाक और सबाक में अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जब खुदा कहता है कि मैं इसे करूंगा तो इसका मतलब होता था कि वो यकीनन करेगा, क्योंकि ये एक अहद होता था, एक वादा होता था। ये यकीनी तौर पर एक अहद है। मैं ईमान रखता हूँ कि ये एक अहद का ज़बूर है जिसके मुतालिक मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? और फिर मेरा खुदा यानी एलोहिम, जिसका मतलब तख्लीक करने वाला है, पैदाइश पहले बाब में ये लफ्ज़ एलोहिम इस्तेमाल किया गया है। सो वो सबसे आला है, कादिर मुतलक है, खुदावंद है और मेरा खुदा है। क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू ए खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो
کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے، تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ میں لفظ پناہ کے لیے آیت نمبر 2 سے پوزیشن کے لحاظ سے سابق جرمن کے متعلق منادی کرنے والا ہوں۔ میرے ساتھ کہیں کہ خدا میری پناہ ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ پورا ہفتہ میں نے اس کے ساتھ کشتی کی ہے کہ اس زبور کا اصل مطلب جان سکوں۔ اس زبور میں بہت سے وعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ اعلیٰ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زبوروں میں ہم نوحہ دیکھتے ہیں، جس میں کسی چیز کے متعلق شکایت کی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں درخواست بھی نظر آتی ہے جس میں حمد اور کسی چیز کے لیے فریاد کی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم اعتماد کو بھی دیکھتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے خدا پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اور پھر آخرکار ہم حمد کو بھی دیکھتے ہیں جس میں کسی کام کے لیے خدا کی حمد کی جا رہی ہوتی ہے۔ پچھلے ہفتے والے زبور 23 کی مانند ہم اس 91 زبور میں کچھ نہیں پاتے۔ اس زبور میں ہم ایک طرح کا خدا کی قابلیت کا مضبوط اعتراف پاتے ہیں۔ اس میں ہم خدا کی وفاداری اور قابلیت کا مضبوط اعتراف دیکھتے ہیں، جس میں ہمیں بچانے اور محفوظ رکھنے کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس نے لکھا ہم نہیں جانتے۔ زبور 90 موسیٰ نے لکھا، اور کچھ عالم فاضل کہتے ہیں کہ زبور 91 بھی موسیٰ نے ہی تحریر کیا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ داؤد نے لکھا ہے، لیکن یقینی طور پر ہم نہیں جانتے کہ کس نے لکھا، کیونکہ یہ ایک گمنام زبور ہے۔ لیکن ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ ایک شاہی زبور ہے۔ اب شاہی زبور کیا ہوتا ہے؟ شاہی زبور کا مطلب سمجھتے ہی آپ کو زبوروں کی کتاب کے متعلق سمجھ آ جائے گا۔ شاہی زبور ہیکل کے پہاڑ پر خیمہ یا ہیکل کے صحن میں پڑے جاتے تھے، خاص طور پر اس وقت جب بادشاہ وہاں موجود ہوتا، تو بادشاہ کے لیے یا بادشاہ خود انہیں پڑھا کرتے تھے۔ خدا کی پرستش کرنے کے لیے ایسے زبوروں کو بادشاہ پڑھا کرتا تھا۔ اب اس نے ہمارے زبور 23 کے متعلق سمجھنے کے لیے نظریے کو تبدیل کیا ہوگا، جسے ہم نے پچھلے ہفتے سمجھا ہے۔ آپ اس زبور کے متعلق فیس بک یا یوٹیوب پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک چرواہے کا زبور ہے، لیکن اس زبور میں چرواہے، پالی ہوئی بھیڑ، ایک مسافر جو ہر خطرے سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر خدا کے ساتھ وہ اس کے گھر میں ہوتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے۔ اور اس زبور میں ہمیں 3 قسم کی بات چیت نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں بادشاہ خود سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ یہاں بادشاہ کلام کر رہا ہے۔ 3 آیت میں بات چیت کا ڈھنگ بدلتا ہے، جس میں کہ ایک کاہن یا پیغمبر بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اور آخر کی چند آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 14، 15 اور 16 آیات میں کہ خدا کی پہلے والے شخص سے بات چیت ہوتی ہے۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر پیغمبر کلام کر رہا ہے، لیکن یہاں حقیقی طور پر نبوت کی جا رہی ہے۔ خدا اسے نبوتی کلام دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق سنیں کہ یہ زبور ایک شاہی زبور ہے جو کسی گمنام نے تحریر کیا ہے، جس میں بادشاہ کلام کرتا ہے، اور پھر جواباً بادشاہ یا پیغمبر ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر خدا براہ راست پیغمبر کے ذریعے خود ہم کلام ہوتا ہے۔ کیا آپ کہیں گے واہ؟ معذرت کے ساتھ کہ مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں خدا دیکھ رہا ہے اور آپ سو نہیں رہے۔ اور دوسری چیز جس کو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ بادشاہ کے سیاق و سباق میں ہے کہ وہ وباؤں سے گزر رہا تھا، اس لیے کہ وباؤں کا ذکر اس زبور میں 3 بار آیا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ زبور جنگ کے میدان میں بادشاہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، کیونکہ جنگ میں کبھی کبھار وبائیں بھی آتی تھیں۔ خاص طور پر خدا جب شامی فوج کو
वबाओं से शिकस्त देता और बहुत से शामी लोग वबा से मर जाते थे। और फिर वो उसे बगैर ज़रर पहुंचाए तीरों के उड़ने की बात करता है। और फिर वो उसे बगैर ज़रर पहुंचाए हज़ारों के गिरने की बात करता है। ये जंग का मंज़र है। और खुदा बादशाह की जंग के दौरान, वबाओं के दौरान हौसला अफ़ज़ाई कर रहा है कि तुझे ऐसा करना होगा और खुदा तेरे साथ होगा और आखिरकार तू फ़ातेह होगा। जिसकी वजह से मुझे हर मॉनेटिकल मसला दरपेश रहा। और क्या हमेशा ऐसा होता है? मैंने उसके साथ कुश्ती की और दुआ में ठहरा रहा। एक पुराने अहदनामे के आलिम ने फरमाया है कि बिल्कुल हमेशा ऐसा नहीं होता। ये मसीह के मुतालिक ज़बूर है। वो एक दिन आएगा जिसे कोई भी छू ना पाएगा, जिसे कत्ल भी किया जाए तो भी फिर से जी उठेगा। वो एक दिन फिर से आएगा और इसराइल की सारी फौज को शिकस्त देगा। ये मसीह का ज़बूर है और मैं इसके मुतालिक आमीन कहूंगा। लेकिन ये बात हमें किस तरफ मतवज्जो करवाती है कि बस हम इस ज़बूर को पढ़ें और मुस्तकबिल के लिए इसके ज़हूर में आने के लिए इसे छोड़ दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाइबल मुकद्दस का एक बहुत ही क़दामत पसंद मुतरज्जम हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि इसमें कही गई हर बात मुझसे निस्बत रखती है। आप जानते हैं कि मैं बाइबल मुकद्दस का इतना क़दामत पसंद मुतरज्जम हूँ कि अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है कि खुदा हमसे बात कर रहा है। पुराना सयाक़ व सबाक मेरे मुताबिक बादशाह के लिए ही है। मुस्तकबिल का सयाक़ व सबाक जी बिल्कुल इस किताब के आखिर तक मसीह से जुड़ा हुआ है। लेकिन दरमियान में क्या होता है? दरमियान में मुझे ईमान रखने की ज़रूरत है कि यह हांस की हौसला अफजाई कर रहा है। ये आपकी हौसला अफजाई कर रहा है ताकि आप अपनी ज़िंदगी की जंगों को लड़ सकें। मेरा ख्याल है कि हम अपनी ज़िंदगी की जंगें लड़ सकते हैं। खुदा के वादे बहुत ही बड़े और निडर हैं। हमें उनके साथ क्या करने की ज़रूरत है? हमें उनके साथ ऐसा करने की ज़रूरत है कि हम उनके लिए दुआ करें और उनका दावा करें। अब आप जान गए हैं कि वादों के लिए दुआ करें और वादों पर ईमान रखें, क्योंकि ये खुदा की काबिलियत के मुतालिक बताते हैं, ना कि हमारी काबिलियत के मुतालिक। और वो क्या कर सकता है? क्या कोई कहेगा कि आमीन? जी ठीक है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलें अब ज़बूर की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें 3 चीज़ों का वादा है। पहले नंबर पर यह है कि खुदा हमें महफूज रखता है और खुदा हमसे तहफ़्फ़ुज़ और पनाह के लिए वादा करता है, और वो वादों में सच्चा है। खुदा हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। ज़बूर नवीस कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। और मेरा ख्याल है कि ये सारी तहरीर की एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात है। इसमें एक शर्त भी पाई जाती है। हम उन वादों का दावा तो कर सकते हैं, मगर यहाँ पर एक शर्त है जो तमाम वादों पर काबिज़ है, और वो ये है कि आपको खुदा ताला की खुफिया जगह पर रहने की ज़रूरत है। ये दावा कुछ यूं है जो फिलिपियों 19:4 में लिखा है कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यसू में तुम्हारी हर एक इख्तियाज रफा करेगा। लेकिन इसका सयाक और सबाक यह है कि फिलिपी लोग इस वक्त पौलुस की मदद कर रहे थे। इसमें पौलुस रसूल कहता है कि मेरा खुदा हर इख्तियाज रफा करेगा। अगर आप कुछ दे नहीं रहे तो मुझे ये कहना मुश्किल साबित होगा कि इस वादे का दावा करें, क्योंकि आप दा यक्की वगैरह नहीं देते हैं। मैं नहीं जानता, यसू मेरी मदद फरमा। हम ज़बूर 91 में भी उसके वादों का दावा कर सकते हैं, मगर क्या आप खुदा ताला उसकी खुफिया जगह में सुकूनत कर रहे हैं? जी हाँ, खुदा ताला की खुफिया जगह में। और सुकूनत करने का क्या मतलब है? बैठना, वहां रहना, वहां जिंदगी गुजारना। खुफिया जगह कौन सी है? मैंने देखा है कि ये एक राज की जगह है। जब मैंने इस आयत को पढ़ा और उसका मुताला किया, हम इस बात पर ईमान रख सकते हैं कि खुफिया जगह उसकी हुजूरी है।
عالم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ یہاں پر خیمے کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ زبور کو پڑھتے ہیں اور اپنے ذہن میں خیمہ اور ہیکل کا تصور رکھتے ہیں تو شاید اس کے متعلق سیاق و سباق ہو کہ خفیہ جگہ خیمہ میں خدا کی حضوری ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نئے عہد نامے پر ایمان رکھنے والوں کے لیے خدا کی حضوری ہم میں بستی ہے۔ اور دیکھیں، خدا تعالیٰ کی خفیہ جگہ ہم میں خدا کی حضوری ہے، کیونکہ اگر آپ نے خدا کی خدمت کی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گوشت میں چلنا کیسا لگتا ہے اور روکھا لگتا ہے۔ میرے خیال سے ہم سب نے کی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی حضوری میں چلنا کیسا لگتا ہے۔ دعا میں وقت گزارنا، کلیسیا میں وقت گزارنا، پرستش اور اس کے کلام میں ڈوبنا، اس میں چلنا اور اس میں بہتات سے جینا۔ سو شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کی حضوری میں جینا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کا دعا کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ کوئی مخصوص جگہ رکھیں جہاں آپ مقررہ وقت پر دعا کر سکیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات جانی کہ ایک صبح جب میں دعا کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ مجھے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ کافی پینی چاہیے۔ میں صرف بیٹھ کر کافی پینا اور ٹیلی ویژن دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے دعا کرنی چاہیے، اور میری دعا کے وقت میں چیخنا، ناچنا وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لیکن جب میں دعا کر کے اٹھا تو میرا دن بدل گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دن بدل گیا صرف اسی لیے کیونکہ میں نے اپنا انکار کیا اور میں نے اپنے آپ کو خفیہ جگہ میں سکونت کرنے کے لیے دھکیلا اور جھکا۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اپنے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اب اسے سنیں، اگر آپ میرے سایہ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے کافی نزدیک آنا پڑے گا، اور اس حصے میں آنے کے لیے جو میرے نزدیک ہے، اس سایہ میں چلنے کے لیے جھکنا پڑے گا، اور جب میں چلوں گا تو آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا تاکہ آپ میرے سائے میں قائم رہ سکیں۔ ہمیں اس کے سایہ میں رہنے کے لیے اس کے بالکل نزدیک جا کر جھکنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہوگا، اور جب تک ہم اس کے سایہ اور اس کی حضوری میں رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس حوالے کے عظیم وعدوں میں بہتے جاتے ہیں۔ کیا کوئی کہے گا کہ ہاللویا؟ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ۔ عبرانی میں پناہ کا مطلب ہے سائے تلے رہنا، اور میں نہیں جانتا مگر ہم پچھلے سال کے بعد سے پہچان گئے ہوں گے کہ اگر خدا کا سایہ ہم پر نہیں ہوتا ہے تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے اس میں دشمن کے لیے ایک آسان سی گیم کی مانند بن جاتے ہیں۔ سو ہمیں خدا کی پناہ اور سایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر گڑھ ہے، گڑھ قلعہ کے طور پر جس میں کہ ہم بھاگ دوڑ سکتے ہیں اور سایہ حاصل کرتے ہیں۔ کیا کوئی کہے گا آمین؟ سو پچھلے اکتوبر میں نے اپلاچن ٹریل کے لیے 3 دن پیدل سفر کیا، اور میں 3 لوگوں کے ساتھ تھا جن میں سے ایک ہمارا بھائی ریٹائرڈ پروفیسر بھی ہمارے ساتھ تھا، اور ہم نے اپلاچن ٹریل پر بہت ہی اچھا وقت گزارا۔ انہیں اپنے کاموں سے چھٹی لیے ہوئے دوسرا دن تھا۔ ہم سب کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم بس اپنے ہاتھوں میں گیٹوریڈ اور چپس کے پیکٹ لے کر بیٹھ جاتے اور اگلے دن آگے بڑھنے کا سوچتے، نہیں، بلکہ ہم نے 10 میل سے زیادہ سفر طے کرنے کا پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ سو وہ بھائی جو ہمارے چرچ کا تھا اس نے کہا کہ پادری صاحب کل تو بارش ہونے والی ہے، لیکن ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، مگر ہم نے اپنے بستے اٹھائے اور چل دیے، اور ہم 10 سے 12 میل تک اس بارش میں چلے۔ میں بارش کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ ہم نہر میں سے پانی نکالنے کے لیے رکے تاکہ اس پانی کو فلٹر کر سکیں، اور اس بارش میں ہمارے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، اور آخرکار ڈین نے میری جانب دیکھ کر کہا کہ پادری صاحب مجھے معاف کر دیجئے، پیدل سفر کرتے ہوئے یہ میرا پہلا بدترین دن گزرا ہے، کیونکہ کالج کے وقت سے میں یہاں پیدل سفر کرتا رہا ہوں۔ اور ہم نے اس دن سے پہلے ہی کسی رات 80 شیلٹر کے متعلق گفتگو کی تھی، لیکن جو دوسرا بندہ ہمارے ساتھ تھا اس نے کہا کہ میں ہرگز اس شیلٹر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ کچھ سال پہلے وہاں پر کسی کا قتل ہوا تھا، 2 خواتین کا قتل ہوا تھا۔ اور پھر جتنا زیادہ وہ سفر ہمارے لیے تکلیف دہ بن رہا تھا اور جتنی ہمیں سردی محسوس ہو رہی تھی،
उतना ही ज़्यादा वो शेल्टर हमें बेहतरीन लगता जा रहा था। और आखिरकार डीन ने वहां पहुंचकर कहा कि पादरी साहब, आप शेल्टर के लिए दुआ करें। और मैंने कहा ठीक है। सो हम शेल्टर में दाखिल हुए और अंदाजा लगाएं कि क्या हुआ। मैंने उस शेल्टर के लिए दुआ की। हमें वहां पर इतनी सर्दी लग रही थी कि हम वहां पर इस तरह से कांप रहे थे। फिर हमने अपने बैग उतारे और अपने जिस्मों को नॉर्मल दर्जा हरारत पर लाने के लिए हमें तकरीबन आधा घंटा या घंटा लग गया और हमारा कांपना बंद हो गया। और जब मैं अगली सुबह उठा तो वो बहुत ही खूबसूरत और शानदार थी। और मैंने फिर खुदावंद से कहा, खुदावंद, इस शेल्टर के लिए तेरा शुक्र हो, इस शेल्टर के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। अपने हाथ उठाएं और कहें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र हो कि जब कोविड आया और हम नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी तू हमारा खुदावंद रहा। तो इन हालात में भी खुदा तू हमारे साथ रहा। पिछले साल जब मैं इन हालात से गुजरा तो मैंने खुदा से कहा कि खुदा तू अब भी मेरा खुदा है। आप में से बहुत से लोग जंग किसी हालत से गुजर रहे होंगे, आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ ये कहना है कि खुदा, मैं इस रास्ते पे जिस पर मैं चल रहा हूं तेरे साए की जरूरत है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मेरे छुपने की जगह है, तू मेरा गढ़ है। मैं वहां पहुंच सकता हूं और मुझे कुछ जर ना पहुंचेगा और मैं महफूज रहूंगा। हाथ उठाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें। वो हम पर साया करता है और दूसरी चीज कि वो हमें बचाता है। ये ज़बूर खुदा की बचाने की कुदरत के मुतालिक बात करता है। और सुने कि बचाने का मतलब मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि जब मैंने निजात पाई और खुदा ने मेरे गुनाह माफ फरमाए, उसी वजह से एक दिन मैं फिरदौस में होऊंगा। खैर, ये सच्चाई है, लेकिन इससे पहले खुदा हमें बहुत सी बरक़ात से और अपनी शफकत और मोहब्बत से नवाजना चाहता है। हमारा खुदावंद वहां जाने से पहले आपको ढेरों बरक़ात से नवाजना चाहता है। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। और अगर आप निजात के लिए नए अहदनामे को देखें तो इसमें इसका मतलब खतरे से बचना, बाबरकत होना, शिफायाब होना, इसमें हर तरह की बरक़ात का शुमार होता है। और ये बस गुनाहों की मुआफ़ी ही नहीं होती। वो हमें कौन सी बरकत देता है? वो कहता है कि वो हमें सयाद के फंदे से छुड़ाता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा परिंदा जो नीचे आकर अपने शिकार को दबोच लेता है। मैं नहीं जानता था कि मेरे घर में ऐसे परिंदे मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि वो शैतानी होते हैं। वो अपने घोंसले हर साल मेरी झाड़ियों में बनाते हैं और ऐसी चीजों से मेरी बीवी को बहुत ही नफरत होती है और वो जानती है कि मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। वो ऐसे काम मुझे बताए बगैर करती है। दरअसल वो जहां भी घोंसलों को, तो उनके घोंसलों को खत्म करने के लिए वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है। मेरा मतलब है कि ये दीवानगी है। एक दिन मैं अपने सोफे पे बैठा हुआ था जो कि मेरी डेक पर है और मेरी बिल्ली मेरे साथ थी जो कि 14 से 15 साल की होगी और उस परिंदे को मालूम था मेरी बिल्ली वहां है। वो परिंदा धीरे धीरे शिकार करने को नीचे आने लगा और फिर वो उस पर आकर झपटा और मैंने उससे कहा, मेरी बिल्ली को छोड़ दे, क्या तू पागल है? खुदा हमें सयाद के फंदे से छुड़ाता है और हमें रिहाई देता है। सब कहेंगे आमीन। और हमें बीमारी से छुड़ाता है और वो हमें उन वबाओं से भी महफूज रखता है जो कि बीमारियों की मानिंद होती हैं। और हम आज के दौर की वबाओं से भी गुजरते हैं। मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसके वादे कलाम में हैं और मैं कोविड के लिए इनका दावा करता हूं। मैं कोविड का शिकार हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं। ज़बूर की किताब में यूं मरकूम है कि क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है, तू ना रात की हैबत से डरेगा। मैं आपके मुतालिक तो नहीं जानता मगर ज्यादातर बुरा वक्त रात का ही होता है। लोग रात में डरते हैं। अक्सर लोग रात में उठ बैठते हैं और बिल की अदायगी के मुतालिक सोचकर परेशान होते हैं और अपनी नौकरी को लेकर परेशान होते हैं। वो नहीं जानते कि कल को क्या होने को है। मैं जानता हूं आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा
کہ وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں پناہ ہے اور محفوظ جگہ ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ موجود ہے جس میں آپ دنیا کی دیوانگی سے نکل کر آزادی سے بھاگ سکیں؟ یہاں پر زبور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا ہماری پناہ ہے، وہ موجود ہے اور ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنی باہیں پھیلائے محفوظ جگہ کے لیے، ہماری سکونت کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم اس سے بات کر سکتے ہیں اور آمنے سامنے ہو کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ شاید آپ نے کبھی یقین نہ کیا ہو کہ ہم خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے وسیلے آپ خدا کی محفوظ جگہ میں سکونت کر سکتے ہیں، اور خدا آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اندر آ جاؤ، میری حضوری میں آ جاؤ اور میرے ساتھ بیٹھو اور میرے ساتھ مل کر گفتگو کرو۔ او ہاللویا! یہ بہت ہی عظیم جگہ ہے۔ یہ آپ کی پناہ گاہ ہے جہاں کوئی ڈر نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے بھروسے کو مضبوطی ملتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ خدا کی حضوری کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں اور جہاں آپ کی زندگی پر مہربانی قائم ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے کبھی اس کی حضوری اور محفوظ جگہ کا تجربہ کیا ہے یا نہیں۔ آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اسے آج کریں۔ آپ اسے ایمان سے کر سکتے ہیں۔ آپ دعا میں کہہ سکتے ہیں کہ خدا، میں تیری حضوری کے دروازے کو اپنے لیے کھولتا ہوں اور میں تجھ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے مسیح کو دل سے قبول نہیں کیا تو میرے ساتھ مل کے دعا کریں، اور اس دعا کے بعد میں ایک اور دعا کرنا چاہوں گا کہ خدا اپنے ساتھ آپ کو اپنی اعلیٰ جگہ اور محفوظ جگہ میں سکونت دے۔ ہر روز دعا میں پاکیزگی کی رفاقت کے ساتھ اس سے بات چیت کریں، اور اگر آپ نے اب تک مسیح کو قبول نہیں کیا ہے تو آپ سب کے سب میرے ساتھ مل کر ابھی اس وقت یہ دعا کریں۔ اے باپ، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو قبول کرتا ہوں۔ یسوع، تو میرے جیون میں آ اور میرا خداوند بن۔ میں اپنے آپ کو مکمل تیرے حوالے کرتا ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔ اے باپ، اب میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ سب لوگ تیری محفوظ جگہ میں سکونت کرنے والے ہوں اور تیرے ساتھ مل کر بات چیت کر سکیں اور رفاقت رکھ سکیں اور یہ تجھ میں پناہ حاصل کر سکیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو کہ تیری سلامتی ان میں آ رہی ہے اور ڈر ان کی زندگیوں سے دور ہو چکا ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتا ہوں۔ اب آپ سب مل کر جو اس وقت یہاں موجود ہیں کہیں آمین۔ ہماری آج کی نشریات دیکھنے کا آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔